Guys, so paano makilala natin yung Oh, babae kaya o tsaka lalaki? babae. Yung babae tsaka lalaki. Ano? Yan, ito yung babae. Babae? Tambok pa. Oh, og lalaki. Mong gani? Oh, magaan. Gani na. Pero malaki tignan. Pero ito, mabigat. Oh, mabigat. Diyan. Babae. Likod. Likod pala. Aba na yun, makipansin ang likod. Sa likod. Okay. Tapos ito sa lalaki, iba. Yung likod. Oh, pero magaan. Parang payas lang kasi sila eh. Parang tambok. Goods. Grabe. Kasi ganyan karami yan. Yun o. Grabe. Solid.